वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। शहबाज शरीफ की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा UAE ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। कहा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को ज़हन में रखें। हमारी तमाम इज़्ज़त व आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम इंडेक्स पहली बार 1,25,333 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। जंग छिड़ी तो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासरज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान के पहुंच में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीद दम तोड़ रही है। जंग का खतरा बढ़ रहा है। मुआहदा हो जाए तो बेहतर है, वरना ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान अप्रैल से अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्की है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ़द ब्रसेल्स पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो का कहना है, अमरीका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर लाना पड़ा तो वो लाएगा। ब्रितानिया भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला हल करना चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत का रवैया सबके सामने है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पानी रोकना ऐलाने जंग है। तो भारत खून की होली ना खेले, ये खेल इनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए। भारत अगर बाज ना आया तो ये तादाद 7 और 600 तक जाएगी। चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात हो और बुनियादी मसला कश्मीर पर बात हो। जंग बंदी अमन की शक्ल इख्तियार करे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन में मसला कश्मीर उठाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। जब से पाक भारत झड़प हुई, ट्रंप 9 या 11 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। कश्मीर, पानी और अमन का मसला अब दुनिया के सामने है। सिफारती महाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। अस्करी कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फजाइया और बहरिया के सरबराहों को जाता है। जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान का 2 टोक बयान। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए।
پاکستان امن مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، پاکستان کا انتباہ۔ سینٹ کام کمانڈر کا پاکستان کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار، انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا معترف ہے۔ اسلام آباد فعال انسداد دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داعش خراسان عالمی سطح پر سب سے زیادہ سرگرم دہشت گرد تنظیم ہے۔ پاکستان سے قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ پاکستان کے مؤثر انٹیلیجنس کے ذریعے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہوں گے، صرف بھارت سے تعلق نہیں ہو سکتا، سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں اظہار خیال۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ تنخواہ اور پینشن کا تعلق مہنگائی سے ہے۔ وفاقی حکومت جو کچھ دے رہی ہے وہ قرضے لے کر دے رہی ہے، قرضہ لے کر ہر کام کرنا ہے تو خسارہ ہی رہے گا۔ برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ ٹیرف اصلاحات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ 7,000 ٹیرف لائنز میں سے 4,000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی۔ ڈیوٹی کسٹم ختم ہونے سے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا۔ بجٹ میں بجلی بلوں پر سرچارج کا کوئی ذکر نہیں۔ چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے۔ زراعت کے تحفظ کے لیے کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مڈل ویئر اور آڑتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا رواں سال انفورسمنٹ کے ذریعے 400 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ چیئرمین FBR نے کہا پاور سیکٹر میں بنیادی اصلاحات چاہتے ہیں، چیزیں آن لائن خریدیں یا فارمل، دونوں میں ٹیکس کنزیومر دے رہا ہے۔ اپنے لیے دودھ اور شہد جو ملازمین ہیں ان کا کیا؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب چیئرمین سینٹ اسپیکر کی تنخواہوں کو بڑھانے پر برہم، کہتے ہیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہوں میں 6 گنا اضافہ کر لیا، 2.5 لاکھ سے 14 لاکھ تنخواہ پر چلے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 17%، صدارتی ہاؤس کا 9% بڑھ گیا ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا، حجم 5,000 ارب سے زائد ہونے کا امکان۔ ترقیاتی بجٹ 1200، نان ترقیاتی بجٹ 3800 ارب ہوگا۔ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر 3 اہم پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا وفاقی حکومت کی طرز پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی۔ صوبائی میں نئے ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد۔ محکمہ ایکسائز زراعت بلدیات نے نئے ٹیکس لگانے کی سفارشات کی تھی۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 2000 ارب سے زائد کا بجٹ تخمینہ، 500 نئی اسکیمیں شامل کیے جانے کا امکان۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ متوقع۔ صحت کارڈ کی رقم 10% بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ ٹوبیکو سیس میں 10% اضافے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاقی طرز پر بڑھانے کا فیصلہ۔ تعلیم کے لیے 11 ارب، صحت کے لیے 13 ارب 34 کروڑ روپے مختص۔ سورج کا پارا ہائے، ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں موسم شدید گرم، آج بھی پارا 46 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ شہر قائد میں موسم گرم اور مرطوب، درجہ حرارت میں اضافہ متوقع۔ KP میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ عالمی بینک کا حیران کن یوٹرن،
जौहरी तवानाई पर आयत पाबंदी खत्म कर दी। फैसला तरक्की पजीर ममालिक में बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करने के लिए किया गया। आलमी बैंक अब अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी IAEA के साथ करीबी ताउन करेगा। तरक्की पजीर ममालिक में बिजली की तलब 2035 तक दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरमायाकारी को $280 अरब से बढ़ाकर $630 अरब करना होगा। आलमी बैंक के सदर राजीव बांगा का सोशल मीडिया पर पैगाम।